Okay. Okay, so kita start kelas kita lah. Sekejap. Okay. Saya tutup kamera, madam. Ya, Okay, madam. Okay. Sekejap Okay, so kita continue dengan kelas tutorial kita 11D. Actually saya nak jawapan kamu tapi sebab dah tak ada line, tak apalah, saya discuss je lah. Okay, so kita tengok pada 11D, saya nak cari vertical dengan horizontal asymptote untuk function f of x sama dengan x squared over x squared tambah 1. Okay, so kamu boleh check sendirilah jawapan kamu betul atau salah. Okay, jadi untuk function ini sebenarnya bila kita nak cari vertical asymptote untuk fraction, kita memang ambil di bawah inilah, di denominator dia. Jadi apa yang kita buat, okay, so for vertical asymptote kita cakap x squared tambah 1 ni sama dengan kosong. Tetapi bila kita nak cari nilai x dia, kita dapat plus minus square root of negative 1. Maksudnya kita dapat imaginary part. Jadi kita tahu x kita adalah real number. So dekat sini vertical asymptote kita ni tak ada lah, sebab kita dapat imaginary part kan. Dapat imaginary number kan. Jadi apa yang kita boleh cakap kat sini, therefore there is no there is no vertical asymptote. So maksudnya dekat sini takkan ada vertical asymptote. Okay. So kita pergi kepada horizontal asymptote. So untuk horizontal asymptote kita cari limit pada x infinity. So x squared over x squared tambah 1. So apa yang kita buat, kita divide by highest degree denominator iaitu x kuasa 2. So divide everything dengan x kuasa 2. Okay, then kita simplify. So sini kita akan dapat 1 over 1 plus 1 over x squared. Okay, then kita ganti nilai. So 1 over 1 plus 0. So ni kita akan dapat sama dengan 1. Okay. Then kita cari untuk yang negative infinity. X squared over x squared plus 1. Sama juga, benda yang sama sebab function yang sama. Jadi kita divide ni, tak payah kita tunjuk dah sebab dekat atas dah tunjuk. Jadi kita ambil yang ni teruslah. So yang ni akan jadi limit when x approaching negative infinity 1 over 1 plus 1 over x squared. So ni akan jadi 1 over 1 plus 0, so equals to 1. So means dekat sini kita tahu y equals to 1 is a horizontal asymptote. So ini adalah jawapan lah untuk kita punya soalan tutorial for 11D. Okay. Alright, so kita pergi kepada 11E. So untuk 11E, function kita adalah square root of x plus 4 over x squared minus x minus 20. So macam tadi juga, kita tahu kalau ada fraction je, kita punya vertical asymptote berada di denominator. Jadi kita ambil x squared minus x minus 20 ni equals to 0. Okay, lepas tu kita factorizekan dia. So ni akan jadi x minus 5, x plus 4. So betul lah. So ni x equals to 5 and x equals to negative 4. Okay, then kita akan check lah limit when x approaching 5 from left. Okay, so function kita square root of x plus 4. So sini saya factorize je lah. X tolak 5, x tambah 4 Okay, then kita ganti nilai. So 5 tambah 4, 9. Square root of 9 sama dengan 3. Kemudian ni dapat kosong lah. Okay, so now 5 dari kiri, nilai terdekat adalah 4.9. So gantikan 4.9 ni ke dalam x tolak 5, x tambah 4. So ni akan jadi negatif lah. So ni akan jadi negative infinity. Okay, then kita cari untuk limit when x approaching 5 from right.
square root of x plus 4 over x minus 5 x plus 4. So sini sama juga 3/0. So untuk 5 dari kanan nilai terdekat dia adalah 5.1. Gantikan ke dalam square root x gantikan ke dalam x tolak 5 darab x tambah 4. So sini dapat positif, so kita dapat sini positif infinity. Okay, kemudian kita test untuk limit when x approaching negative 4 from left. Okay, tapi bila kita kita gantikan negative 4 ni masuk ke dalam square root x tambah 4, kita akan dapat 0/0. So dekat sini kita kena settlekan dulu untuk yang 0/0. Teknik dia adalah kita darab conjugate ataupun factorize. So dekat sini kita ada set, so kita kena darab conjugate lah. So dekat sini kita darabkan conjugate dia square root x tambah 4 over square root of x tambah 4. Okay, then kita simplify. Okay, so ni akan jadi x tambah 4 over x tolak 5 x tambah 4 square root x tambah 4. Okay, so now kita nampak x tambah 4 dengan x tambah 4 ni boleh cancel out. Yang ni dengan yang ni. Jadi kita akan left dekat sini adalah limit when x approaching negative 4 from left. So 1 over x minus 5 times square root of x plus 4. Okay, then kita ganti je nilai. So ni akan jadi 1 over negative 4 plus 4 still dapat kosong jugalah. Okay, so kita akan dapat 1/0. So sekarang kita akan teruskan macam biasa. Bila kita dapat constant over kosong ni maksudnya kita tahu jawapan dia infinity lah. Sekarang ni kita nak tahu je dia positif ataupun negatif infinity. So sekarang kita tengok untuk kita punya ni negatif 4 daripada kiri. Nilai terdekat adalah negatif 4.1. So negatif 4.1 ni saya gantikan ke dalam square root x tambah 4 dengan x tolak 5. Saya akan dapat undefined. So maksudnya dekat sini adalah undefined lah. Okay, sebab dia kata maths error kan. Jadi saya akan dapat sini undefined lah. Okay, so dia bukan 1 over kosong dah tapi dia undefined. So yang ni kita boleh padam, tulis je lah undefined. Okay. Okay, madam. Alright, okay. Kemudian kita pergi kepada limit when x approaching negative 4 from right. Benda yang sama tapi sebabkan dia sama je, jadi kan kita boleh ambil yang ini terus direct sahaja. Maksudnya tak payah ulang proses yang sama lah. So, sorry kita ambil yang ni. So yang ni dia akan jadi 1 over x minus 5 times square root of x plus 4. Okay, so yang ni dia akan jadi 1/0. Cumanya negatif 4 daripada kanan, nilai terdekat dia adalah negatif 3.9. So kita akan dapat sini adalah negatif. So sini akan jadi negatif infinity. Okay, so dekat sini kita boleh bagi conclusion mengatakan yang pada x sama dengan 5, kita akan dapat infinite limit. Jadi dia adalah vertical asymptote. Pada x equals to negative 4, kita ada juga infinite limit tapi hanya pada di sebelah kanan sahaja. Sebelah kiri dia undefined. Jadi maksudnya dia bukannya infinite limit dan dia juga bukannya ada nilai. Maksudnya dia bukanlah vertical asymptote. Tapi untuk vertical asymptote, it can be either sebelah kiri sahaja yang infinite, sebelah kanan saja yang infinite ataupun kedua-duanya sekali infinite. Tapi kalau kedua-duanya bukan infinite, automatically dia bukan vertical asymptote. So kalau kat sini belah kanan dia infinite, jadi maksudnya dia vertical asymptote jugalah. So kita boleh cakapkan dekat sini x sama dengan 5 and x sama dengan negative 4 is vertical asymptote. Maksudnya dia adalah vertical asymptote jugalah. Okay, walaupun di sebelah kiri dia adalah undefined. Okay ke semua? Boleh nampak ke jawapan saya? Okay, madam.
Alright. Okay, madam. Okay, madam. Thumbs up. Thumbs up. Sama-sama sedih tak ada student. Okay. Jadi kita pergi ke Kami ada, madam. Yelah, saya tahulah ada, okay. Alright, kemudian F. So F saya nak cari f(x) saya adalah square root of x over x squared minus 4. Okay, so untuk yang ini macam biasalah, first kali nak cari vertical asymptote, kita kena tengok pada denominator dia, kita equalkan 0. Lepas tu kita akan dapatkan nilai dia lah. So x sama dengan, ni factorize lah. So x minus 2 and x plus 2. So kita akan dapat x sama dengan 2 dan x sama dengan negatif 2. Okay. Kemudian kita akan cari limit when x approaching 2 daripada kiri. Function square root of x over x squared minus 4. Kemudian limit when x approaching 2 daripada kanan. Square root of x over x squared minus 4. Kemudian kita akan cari limit when x approaching negatif 2 daripada kiri. Dan juga limit when x approaching negatif 2 daripada kanan. Okay. Lepas tu kita pun ganti nilai. So kita akan dapat sini first square root 2 per kosong. So ni 2 daripada kiri, nilai terdekat adalah 1.9. Ganti ke dalam x squared minus 4. Berapa Mana kalkulator saya? So saya gantikan 1.9 ke dalam x squared minus 4, saya dapat negatif. So sini akan jadi negatif infinity. Then for this one, square root 2 over 0. So masukkan 2 daripada kanan, nilai terdekat 2.1. So saya ganti 2.1, saya akan dapat positif. So this one adalah positif infinity. Dan ini square root of negatif 2. Tak boleh lah, so dia akan jadi undefined. Sini pun samalah undefined. Okay, sebab square root negatif 2 tu dia dapat imaginary part, jadi tak boleh lah. So dekat sini sekarang hanya ada satu sajalah, x sama dengan 2. So dia cakap therefore x sama dengan 2 is a vertical asymptote. Okay, jelas ke maksud saya? Jelas, madam. Okay, good. So kena always remember lah, memang kita dapat vertical asymptote kita at first kita dah ada 2. Tapi kita tak tentu lagi betul ke tidak dia adalah vertical asymptote. Itu adalah assumption sahaja yang mengatakan kita tak boleh sama dengan kosong. Maksudnya dia mungkin akan dapat vertical asymptote. Okay, so bila kita test, kita kena tengok hanya infinite limit sahaja. So selain daripada itu, tak. Okay, tapi katakanlah infinite limit ni tak kisah sebelah kiri infinite ke, sebelah kanan infinite ke ataupun kedua-duanya infinite. Asalkan dia infinite saja, dia adalah vertical. Tetapi kalau dua-dua bukan infinite, maksudnya dia bukan vertical lah. So dekat sini memang kita hanya ada satu saja, x sama dengan 2. Okay, jadi kita pergi kepada horizontal asymptote. So untuk horizontal asymptote, saya nak cari limit when x approaching positive infinity, square root of x over x squared minus 4. So bila kita ada limit at infinity, bila kita ada square root sahaja, apa yang kita kena buat adalah kita kena wujudkan square root of x squared. Sebab kita tahu square root of x squared ni dia akan jadi positif x kalau dia approaching positive infinity, negatif x kalau dia approaching negative infinity. Okay, jadi since kat sini kita ada square root, so kita kena factorizekan dia keluar, so dia akan jadi 1 over x kat sini. Okay, saya kena wujudkan square root of x squared dekat situ sebenarnya. Okay, so sebenarnya saya tak buat apa-apa pun, saya cuma nampak kat sini x squared, so darab dengan 1 per x. So saya still juga dapat x. Okay, kenapa saya wujudkan square root of x squared dekat depan ni? Kerana saya nak gantikan positif x kalau dia approaching positive infinity, negatif x kalau dia approaching negative infinity. So itu je aim saya. Okay, so sekarang
Saya pun divide dengan x squared minus 4 macam biasa. Okay, now dia akan jadi limit when x approaching positive infinity, square root of x squared, square root of 1 over x squared minus 4. Okay, then apa yang kita boleh buat dekat sini, kita gantikan je lah nilai dia. Kalau dia approaching positive infinity, saya akan gantikan square root x squared ni dengan positive x. So now dia akan jadi sini adalah limit when x approaching positive infinity. Sini saya ganti dengan x. Sini 1 over x. Okay, sini akan jadi x squared minus 4. Okay. So dekat sini bila saya dah settlekan macam ni, then barulah saya boleh divide by highest degree denominator iaitu x kuasa 2. So saya divide semuanya dengan x kuasa 2 lah. X over x kuasa 2. Sini x squared over x kuasa 2 tolak 4 over x kuasa 2. Okay. So dia akan jadi limit when x approaching positive infinity. Sini akan jadi 1 over x square of 1 over x over 1 minus 4 over x squared. So then barulah kita substitute nilai. So yang mana over x je dia akan dapat kosong. So ni akan jadi 0 times dengan 0. 1 minus 0. So kita akan dapat sini 0 over 1 which is 0 lah. Okay. So itu untuk limit when x approaching positive infinity. So sekarang saya cari pula limit when x approaching negative infinity. So apply benda yang sama, cumanya dekat sini kita skip yang ini, kita terus direct saja daripada sini, di mana kita gantikanlah bila dia approaching negative infinity, yang ini dia akan jadi negative x. So kita gantikan saja ini dengan negative x. So sini akan jadi ini when x approaching negative infinity, negative x square root of 1 over x squared minus 4. Okay, then barulah kita divide by highest degree denominator iaitu x squared. So negative x over x squared 1 over x squared minus 4 over x squared. Okay, lepas tu simplify. Sini akan jadi limit when x approaching negative infinity, negative 1 over x square root of 1 over x over 1 minus 4 over x squared. Okay, then barulah substitute nilai. Kalau yang 1 over x, constant over x, nilai dia akan kosong bila dia approaching infinity. Jadi ini akan jadi apa? Kosong square root of 0 1 minus 0. Okay, so ini akan jadi kosong lah. So dekat sini kita tahu therefore y equals to 0 is a horizontal asymptote. So ini adalah solution untuk F. Okay, boleh ke saya teruskan? Boleh, madam. Okay. So itu adalah soalan nombor 11 lah. Okay, jadi kita proceed kepada soalan nombor 12. Okay, soalan nombor 12 dia cakap given fx adalah 3x times modulus x minus 2, okay, over x minus 2 times x minus 3. And then dia suruh showkan f ni adalah equivalent dengan yang dia bagilah. Okay, jadi kalau kita ada fx ni kan, yang ada modulus, so kena always remember modulus ni akan ada dua jenis equation, either dia positif ataupun negatif. Okay, so kita settlekan untuk modulus dahulu. Jadi untuk modulus x minus 2 ni dia either positif x minus 2 di mana x minus 2 greater equals to 0 dan negatif x minus 2 di mana x minus 2 ni less than 0. Okay, so modulus x minus 2 is equals to positive x minus 2 when x greater equals to 2, negative x minus 2 when x less than 2. Okay, then buat real number line. Okay, so dekat sini 2. Kiri 2 adalah negative x minus 2, kanan 2 adalah positive x minus 2. Okay, jadi bila saya nak
X yang lebih daripada 2 kan. So kita cari salah satu. Kalau if X lebih daripada 2. Okay. So f of X kita akan jadi okay, 3 mod 3X. Modulus X minus 2 ni bila dia lebih daripada 2, functionnya adalah positif X minus 2. So kita gantilah dengan positif X minus 2. Kemudian over X minus 2 times X minus 3. Okay, then kalau kita tengok dekat sini, ini dengan ini boleh cancel out. So kita akan left dekat sini adalah 3x over x minus 3. Okay, kalau x less than 2, okay, so untuk x less than 2, fx kita adalah 3x. Modulus x minus 2 ni kita boleh gantikan dengan negatif x minus 2 sebab dia kurang daripada 2 kan. Okay, jadi function ni adalah negatif x minus 2 then over x minus 2 times x minus 3. Okay, then kita nampak x minus 2 ni boleh cancel. So ni akan jadi dekat sini adalah negatif 3x over x minus 3. Okay, now kita dah ada dah, kalau dia lebih daripada 2, functionnya 3x over x minus 3. Kalau kurang daripada 2, functionnya negatif 3x over x minus 3, which is kita dah show lah. So kita buat dia betul-betul. Jadi gx adalah piecewise function yang mana positif 3x over x minus 3 kalau x greater than 2 dan negatif 3x over x minus 3 kalau x less than 2. Okay. So kita dah show. So itu je cara dia bila kita nak jawab soalan nombor 12 ni. Okay, ada soalan? Okay, semua. Okay, saya boleh teruskan untuk soalan B. So dia cakap determine the asymptote and point of discontinuity of G. Okay, jadi untuk determine asymptote ni kita boleh tengok either vertical dan juga horizontal. Dua-dua ni kita kena tengok. Kalau dia ada, maksudnya adalah. Kalau dia tak ada, tak adalah. Okay. Jadi untuk nak determine asymptote, kita tak sure ada vertical atau ada horizontal. Jadi kita kena check dua-dua lah. So dia nak asymptote untuk G, di mana Gs kita adalah function yang ini, piecewise ni. So sekarang bila nak cari vertical asymptote dia, kita tahu kita ada fraction. So bila ada fraction je, vertical asymptote dia sentiasa di denominator. Okay, jadi kita check lah yang mana x minus 3 ni equals to 0, so x sama dengan 3. Sekarang kita nak check betul ke tidak bila limit when x approaching 3 daripada kiri, okay, functionnya adalah apa. Okay, so macam mana kita nak buat, kita pun ambil kepada real number line ni sebab kita piecewise kan. Jadi kita ambil real number line dulu. So kiri 2, functionnya negatif 3x over x minus 3. Kanan 2, 3x over x minus 3. So sekarang saya nak check, saya duduk di 3. So 3 ni duduk di sini. 3 ni di sini. Jadi 3 daripada kiri, sebenarnya function saya adalah positif 3x over x minus 3. Okay, jadi sebenarnya dia adalah sinilah 3x over positif x minus 3. Okay. So bila dah dapat function yang betul, then barulah awak proses benda yang sama, benda yang selalu kita buat, yang mana kita gantikan nilai. So 3 darab 3 dapat 9 over kosong. Okay, lepas tu kita pun carilah untuk 3 yang daripada kiri, nilai terdekat adalah 2.9. So 2.9 ni kita ganti ke dalam x minus 3, so kita akan dapat negatif. So dekat sini kita akan dapat negatif infinity. Okay. Kemudian kita cari untuk limit when x approaching 3 from right. So 3 from right, 3 daripada kanan, kalau kita tengok pada sini, function dia sama juga, positif 3x over x minus 3. So kita gantilah 3x over x minus 3. So dia akan jadi 9 over kosong juga. Cumanya 3 daripada kanan, nilai terdekat adalah 3.1. So bila ganti ke dalam x minus 3, kita dapat sini positif. So ni akan jadi positive infinity. So since kita dapat infinite limit, therefore kita tahulah x sama dengan 3 adalah asymptote, vertical asymptote. Okay, kemudian kita cari untuk horizontal asymptote pula.
So horizontal asymptote memang ada satu cara je, iaitu limit when x approaching positive infinity. Okay, bila dia approaching positive infinity, kita tahulah dia duduk di kawasan yang 3x over x minus 3. Okay, then kita divide by highest degree denominator. So ni akan jadi 3x over x over x minus 3 over x. Okay, kemudian simplify 3 over 1 minus 3 over x. Kemudian substitute nilai 3 over 1 minus 0, so we got 3. Okay, so itu untuk horizontal asymptote. Okay, kemudian kita cari pula untuk yang x approaching negative infinity. So limit when x approaching negative infinity. Okay, kalau kita tengok dekat sini, bila dia approaching to negative infinity, dia duduk di kawasan yang negative 3x over x minus 3. So kita kena gantikan function kita adalah negative 3x over x minus 3. Kemudian kita divide by highest degree macam biasa. So 3x of negative 3x over x minus 3 over x. Simplify negative 3 over 1 minus 3 over x. Ganti nilai negative 3 over 1 minus 0. So we got negative 3. So dekat sini kita akan ada dua jawapan lah untuk horizontal asymptote. So kita akan cakap therefore y equals to 3 and y equals to negative 3 are horizontal asymptote. So ni untuk soalan 12B. Mana tahu? Okay. Kemudian dia suruh cari point of discontinuity of G. So macam mana nak cari point of discontinuity of G ni? So kita kena tengok pada continuous function. Kita dah belajar kan macam mana kita nak check continuity. So first kali kita kena test dulu continuity pada kita check pada x equals to 2 lah. Kenapa kita check pada x equals to 2? Sebab dia cakap pasal discontinuity kan. So kita nampak dekat sini pada x equals to 2 dia adalah undefined. So maksudnya f of 2 kita dapat dia adalah undefined. So means that g of 2 is undefined. So kat sini kita tahu gx is not continuous at x equals to 2. Okay. Kenapa kita tahu? Sebab dekat sini tak ada pun equal sign untuk 2 kan. Jadi kita tahulah pada x equals to 2, gx ini adalah undefined. Okay. So dia tak continuous pada x equals to 2. So since dia nak cari point of discontinuity, maksudnya dia nak cari point yang mana tak continuous. Jadi bila x sama dengan 2 kan, then apa yang kita boleh buat adalah digantikan sahaja sebab nak cari point kan. Nak cari point maksudnya nak cari nilai x dan y lah. So kita dah tahu dah nilai x sama dengan 2 bila dia tak continuous. So sekarang ni apa yang kita buat, kita gantikan x sama dengan 2 ni ke dalam mana-mana satu function gx lah. Okay, so kita katalah kita g2 sama dengan 3 darab 2 over 2 tolak 3. So sini kita akan dapat 6 over negative 1. So means that negative 6 lah. Jadi dekat sini kita tahu 2 negative 6 is a point of discontinuity. Kejap, sabar. Kita kena masukkan dua-dua sebab kita ada dua function kan. Kejap. Okay, kalau kita masukkan ke dalam negatif 3 darab 2 over 2 tolak 3, sini saya akan dapat negatif 6 over negatif 1, so saya dapat 6. Okay, patutlah dia ada points. Okay, so dekat sini dia akan jadi macam ni lah. 2 negative 6 and 2, 6 are points of discontinuity of G.
Okay, so saya ulang soalan ni. Untuk cari point of discontinuity, okay, kita kena showkan dahulu dia not continuous. Okay, jadi kita tengok pada point berapa yang dia tak continuous. So kita tengok pada point x sama dengan 2. Sebab pada x sama dengan 2, g of 2 adalah undefined. Okay, jadi kita tahu dah dia tak satisfied continuity test yang pertama. Maksudnya automatically dia not continuous pada x sama dengan 2. Okay, so sekarang since nak cari point of discontinuity, kita kena tahu nilai x dengan nilai y dia. Jadi bila kita tahu bila x sama dengan 2, jadi apakah nilai y dia? So nak dapatkan nilai y dia ni, since kita ada dua function, so kita kena gantikan kedua-dua ni lah, yang kat dalam ni dengan kat dalam ni. Kalau nilai dia sama maksudnya ada satu point sajalah. Tapi kalau ada dua nilai yang berbeza maksudnya dia akan ada 2 point lah. Okay, jadi kita ganti masuk dalam ni dan dalam ni. So kita akan dapat satu negative 6, satu lagi positive 6. So kita tengoklah 2 negative 6 dan juga 2 6 adalah points of discontinuity of G. Okay. Boleh ke semua? Faham ke apa maksud saya? Saya seorang je kan ada dalam kelas. Okay, sebab Vivian ada Okay. So kita pergi kepada soalan nombor 13. Okay, given the function f of x equals to negative 3x plus 12 over x square minus 3x minus 4, find the vertical and horizontal asymptote of function f. Okay, so sekarang ni saya nak part yang sketching graph sebenarnya. Okay, tak apa. So kita tengok f of x kita adalah negatif 3x tambah 12 over x squared minus 3x minus 4. Okay, jadi saya nak cari vertical asymptote. Macam saya cakap tadi ada reciprocal, jadi denominator ni kena equals to 0 dahulu. Kemudian tekan calculator untuk kita dapatkan nilai dia. So x minus 4 times x plus 1 equals to 0. Okay. So sini saya akan dapat x sama dengan 4 dan x sama dengan negative 1. Okay. Then kita kena test lah limit when x approaching 4 from left. Okay. Function negative 3x plus 12 over x minus 4 x plus 1 Okay. So bila saya gantikan 4 darab dengan negatif 3, saya dapat negatif 12 tambah 12 which is 0 per 0. So kita kena simplify dulu yang 0 per 0 ni dulu, di mana kita kena guna kaedah yang 0 per 0 iaitu factorization. Jadi dekat sini kita faktorkan keluar negatif 3. Kemudian sini akan jadi x minus 4 over x minus 4 times x plus 1. Okay, then kita boleh nampak yang ini dengan ini boleh cancel. So kita akan left dekat sini adalah limit when x approaching 4 from left negative 3 over x plus 1. Okay, then barulah kita proceed kepada kita punya seterusnya. Negatif 3 over ganti 4 tambah 1 dapat 5. So dekat sini kita akan dapat negatif 3 over 5 lah. So kita pergi pula kepada limit when x approaching 4 from right. Okay, so benda yang sama ganti nilai tak. Okay, kita tahu yang ni dia akan dapat 0 over 0. So kita buat factorization. Okay. So sini kita akan dapat limit when x approaching 4 from right negative 3 over 4 x plus 1 which is negative 3 over 5 lah. Okay. Dia sama lah, maksudnya dekat sini 4 tu bukanlah vertical asymptote. Okay, kemudian kita cari pula untuk yang negative 1. Negative 1 from left. Okay. So kita akan dapat sini adalah negative 3 plus 12. 12 tolak 3, 9. Net over 0. So dekat sini kita tengok negatif 1 daripada kiri, nilai terdekat adalah negatif 1.1. So kita ganti masuk ke dalam x minus 4 dan x plus 1. So kita
ganti nilai negatif 1.1. So sini kita akan dapat positif. Jadi kat sini adalah positif infinity. Okay. Kemudian limit when x approaching negative 1 from right. So sini kita akan dapat 9/0 juga. So negative 1 from right, kita tengok nilai paling terdekat adalah negative 0.9. So gantikan ke dalam x minus 4 and x plus 1. So kita akan dapat sini adalah negatif. So sini akan jadi negatif infinity. Okay, then kita cari pula untuk horizontal asymptote. So this one is vertical asymptote. Oh sorry. Dekat sini kita boleh decide yang katanya untuk infinite limit hanya pada x equals to negative 1 sahaja. Jadi vertical asymptote ada pada x equals to negative 1. Okay, jadi 4 tu bukan vertical asymptote lah. Okay, kemudian kita cari pula untuk horizontal asymptote. So untuk horizontal asymptote limit at infinity. So functionnya negatif 3x tambah 12 over x squared minus 3x minus 4. So kita divide by highest degree of denominator iaitu x kuasa 2. Okay, then kita simplify. Sini kita akan dapat negative 3 over x plus 12 over x squared. Kemudian over 1 minus 3 over x minus 4 over x squared. Okay, so sini akan jadi bila kita ganti nilai yang mana ada over x dia akan jadi kosong. So kosong tambah kosong over 1 minus 0 which is equals to 0. Okay, kita buat juga untuk x approaching negative infinity. Benda yang sama tapi disebabkan function yang sama, maksudnya kita boleh skip lah yang divide by highest degree denominator tu, terus salin saja yang negative 3 over x tambah 12 over x squared over 1 minus 3 over x minus 4 over x squared. So sini akan jadi kosong plus kosong over 1 minus 0. So kita akan dapat kosong. Okay, so dekat sini hanya ada satu saja horizontal asymptote iaitu y equals to 0. Okay, then soalan yang seterusnya dia cakap sketch the graph of function f. So untuk lukis graf ini kita tengok pada yang kita dah cari sahaja. Jadi apa yang kita buat? Okay, first kita buat dulu x and y plane. Okay, sini y, sini x. Kemudian kita tulis dulu yang mana ada vertical asymptote. So dia kata x sama dengan negative 1 kan. Jadi kita cari yang negative 1, lukis dia punya vertical asymptote. Dan asymptote dia mestilah dotted line. Okay, dia tak boleh solid line. Dia mesti dash line macam ni. So ni negative 1 Okay. Kemudian dia kata horizontal asymptote adalah y equals to 0. So y equals to 0 duduk di sini. Okay, then dia cakap bila x approaching negative 1 from left, dia akan approaching to positive infinity. Okay, so kita ambil ni negative 1 from left, okay, dia akan approach to positive infinity. So maksudnya graf kita dia boleh jadi macam ni lah. Okay, saya buat tanda dulu. Okay, maksudnya saya nak cakapkan bila negative 1 daripada kiri, dia akan approach to positive infinity. So saya akan buat tanda dulu lah, dia akan push positive infinity. Okay, kemudian negative 1 from right, so this one negative 1 from right, dia akan approach to negative infinity. So dia akan approach to negative infinity, which is this one lah. Okay, so saya akan letak kat sini. Okay, kemudian untuk horizontal asymptote, okay, dia cakap untuk this one bila x approaching positive infinity, dia akan approach to 0. So dia akan approach to 0 lah. Okay, cumanya 0 ke atas ke 0 ke bawah ke, kita tak tahu. Jadi apa yang kita kena buat, jadi awak tekan kalkulator awak, okay, masukkan function ini iaitu tekan kalkulator negatif 3 alpha x tambah 12
bagi dia dalam unknown So alpha x squared tolak 3 alpha x tolak 4. Okey, jadikan dalam bentuk x macam ni. Kemudian awak tekan calc dan awak ganti dia dalam untuk positive infinity. Contohnya awak ganti dalam 1000. Okey. 1000, 10,000, 1 juta lah. Okey. Whatever number yang awak letak tapi positif positive infinity. So awak akan tengok dia akan dapat negatif. Awak nak tengok sign dia saja. Sign dia positif ke negatif. So kalau dia tulis sini sign dia negatif, so maksudnya dia duduk di bawah ni lah. So Sx approaching to infinity, dia approaching to 0 tapi yang 0 yang negatif, negatif 0.00000 macam tu. So dia duduk negatif yang ke bawah. Okay, so untuk positif atau negatif yang approaching to 0 ni awak kena check guna calculator. Okay, so ini saya bagi tanda dulu yang katanya dia duduk di bawah ni. Okay, kemudian bila x approaching negative infinity, so Sx approaching negative infinity, okay, so dia akan approach pada kosong. Cumanya macam tadi juga, kosong kat atas ke ataupun kosong kat bawah. Okay, so kena check guna calculator. Okay, tekan tadi dah bagi dalam unknown, tu tekan calc, letakkan negatif 1000 pula, negatif 1,000,000. Okay, so kita akan dapat sini adalah positif. Okay, so positif 0.00000. So maksudnya dia duduk di atas inilah. Okay, jadi kita pun tanda dia duduk di atas ini. Okay, so sekarang ini saya nak connect the dot lah. Jadi kan tadi warna ungu ni kan, saya dapat tanda ni. So sekarang saya connectkan mereka dua je macam tu. So ini pun sama, saya connectkan mereka dua je macam ni. Allah buruknya. Okay, awak boleh buat lukisan lagi cantik daripada saya lah. Okay, so bila kita dah dapat macam ni, then awak nampak ni ada apa tu orang panggil intercept kan, y-intercept. So y-intercept means x equals to 0. So bila kita ganti masuk ke dalam function kita kosong, kita akan dapat nilai ni adalah negative 3. So kita kena letak juga untuk intercept negative 3. Okay, so itu sahaja kita punya. Okay, so itu sajalah kita punya graf. Macam tu je lah. So lukisan graf ni sangat-sangat easy. Berdasarkan calculation awak dekat sini, awak createkan dekat kita graf macam ni. Okay. Saya seorang-seorang ke kat sini? Rasa baik ada Zahin. Zahin okey? Ya, Zahin. Zahin okey Zahin? Zahin Boleh dengar ke Mila? Ya, tanyalah Zahin. Yang soalan F tadi. Yang mana? 11F. Yang soalan F. Yes. 11F. Kenapa dengan 11F? Okay, this one. Kalau yang vertical asymptote tu kan, Ini? saya tidak kira yang atas tu yang mau cari X dia kan mula-mula tu yang yang ni? atas lagi. Kalau saya terus X square equal to 4 and then X equal to square root 4, X equal to 2, bolehkah? Boleh, tapi sebenarnya dia ada dua jawapan kan, satu positif, satu negatif. Awak kebetulan selamat kerana negatif dia ni undefined. Jadi memang perlu buat jugalah yang untuk macam factor tu. Tak, memang punca kuasa tu awak tahu kalau square root dia ada dua jawapan. So dia tak bolehlah satu je iaitu positif 2. Sebenarnya dia ada 2 dan negatif 2. Jadi awak kena check, dia kena ada 4 sebenarnya. So dalam skema pun katalah ni keluar dalam exam, so yang ni memang tak dapat markah, tapi yang ni semua dapat markah. Faham? Okay madam. Okay. Alright. So jangan lupalah kalau ada kuasa 2 je, kita akan ada 2 jawapan. Okay, so saya
Okay, saya continue dengan soalan nombor 14. Ini pun sketching graph juga sebenarnya. Jadi saya try buat soalan nombor 14A. Saya nak fx sama dengan 3x over square root x squared minus 4. Okay, so dekat sini saya tahu reciprocal akan menyebabkan saya dapat vertical asymptote lah. Memang betul lah. Okay, so katalah square root of x squared minus 4 is equals to 0. So bila kita buat, kita akan dapat x squared minus 4 equals to 0. So dekat sini, walaupun saya buat x squared sama dengan 4 pun, saya still kena tulis x sama dengan 2 dan juga negatif 2. Sebab itu adalah dua kemungkinan jawapan. Okay. Cumanya, tapi tak apalah, buatlah. Okay, so sekarang kita akan buatlah limit when x approaching 2 daripada kiri. 3x over square root x squared minus 4. So sini saya akan dapat 6 over kosong. Okay. Now saya pun check 2 daripada kiri, nilai terdekat adalah 1.9. So saya gantikan ke dalam square root x squared minus 4. Okay. Saya gantikan 1.9. So sini saya akan dapat maths error. Okay. So bila saya dapat macam tu, saya tahu ini adalah undefined. Okay. Kemudian kita pun buat limit when x approaching 2 daripada kanan. So 2 daripada kanan, kita akan dapat 6 over 0 juga sama. Cumanya bila 2 daripada kanan, nilai terdekat saya nak letakkan 2.1. So saya check lah 2.1, masukkan ke dalam ni, saya dapat positif. So this one adalah positive infinity lah. Okay. Kemudian saya buat pula untuk limit when x approaching negative 2 from left. So sini saya akan dapat negative 6 over 0. Okay, so negative 2 daripada kiri. Nilai yang terdekat adalah negative 2.1. So saya gantikan ke dalam square root x squared minus 4. Negative 2.1, saya akan dapat positif. So sini akan jadi negative infinity sebab negative divide by positive dapat negative. Okay. Kemudian saya akan cari untuk limit when x approaching negative 2 from right. Okay, so sini saya akan dapat negative 6 over 0 juga. Cumanya negative 2 daripada kanan adalah negative 1.9. So bila saya ganti masuk ke dalam square root of x squared minus 4, saya dapat maths error. So dekat sini adalah undefined lah. Okay, then saya boleh buat conclusion dekat sini adalah x sama dengan 2 dan x sama dengan negative 2 are vertical asymptote. Okay, walaupun ada je sebelah-sebelah tu yang dia undefined, tetapi asalkan dia ada je nampak infinite limit, maksudnya dia adalah vertical asymptote. Okay. Kemudian saya cari pula untuk horizontal asymptote. So untuk horizontal asymptote, apply macam biasa, limit at infinity, positive infinity, 3x over square root x squared minus 4. So kita tahu kalau ada square root untuk infinity, kita kena kasih factorizekan dia keluar. So ni akan jadi square root of x squared, ni square root of 1 minus 4 over x squared. Okay, so kita gantikanlah positive x, maksudnya dia approaching positive infinity. So dia akan jadi 3x over positive x square root of 1 minus 4 over x squared. Okay, then barulah kita divide by highest degree denominator. So ni akan jadi limit when x approaching positive infinity, 3x over x square root of 1 minus 4 over x squared. So sini akan dapat 3 per square root of 1 minus 4 over x squared. Then baru kita ganti nilai 1 minus 0, so we got 3. Okay. Then kita cari pula untuk limit when x approaching negative infinity. Cumanya saya dah skip lah yang ni sebab saya tahu yang ini berubah apabila dia punya approaching negative infinity, yang ni akan jadi negative x. So saya ubah kat sini saja. So ni akan jadi 3x over negative x squared of 1 minus 4 over x squared. Kemudian saya divide by highest degree denominator.
So ni jadi 3x over x. Sini akan jadi negatif x over x. Okay, so sini akan jadi 3 over negative square root of 1 minus 4 over x squared. Okay, kemudian kita substitute nilai. So 3 over negative square root of 1 minus 0. So kita akan dapat sini negative 3. Okay, so dekat sini kita akan ada dua jawapan lah. Therefore y equals to 3 and y equals to negative 3 horizontal asymptote. Okay, then dia suruh sketching graph. Okay, so nak sketching graph menggunakan asymptote. Macam saya cakap tadi, buat dulu y dengan x, plane. Okay, lepas tu kita lukis dulu apa asymptote yang kita ada. So kita ada asymptote pada x sama dengan 2 dan juga x sama dengan negatif 2. So x sama dengan 2, nilainya dekat sini. Dan dia mesti dotted line. Dan x sama dengan negatif 2, nilainya di sini. Kemudian y sama dengan 3, nilainya di sini. Y sama dengan negatif 3, nilainya di bawah ini. Dia dotted line Okay, lepas tu barulah kita check. Okay, bila dia approaching 2 daripada kiri, dia adalah undefined. Maksudnya dia takkan ada graph. So 2 daripada kiri takkan ada graph. Okay. Kemudian kita tengoklah 2 daripada kanan dia akan approach positive infinity. So ni 2 daripada kanan dia akan approach to positive infinity. So kita tanda siap-siap dia akan approach to infinity. Okay, positive infinity. Okay, kemudian negatif 2 daripada kiri. So kita tengok negatif 2 daripada kiri dia akan approach negative infinity. So negatif 2 daripada kiri dia akan approach negative infinity. So sini saya tandalah negative infinity. Okay. Cumanya dia kata negatif 2 daripada kanan dia akan undefined. So maksudnya di kawasan ini negatif 2 daripada kanan tak ada graf lah. Okay. So kat kawasan ni takkan ada graf, kat kawasan ni pun takkan ada graf. Okay. Kemudian horizontal asymptote. Pada limit when x approaching positive infinity, ini kan horizontal asymptote kita. Okay. Bila dia approach to positive infinity, dia akan dapat positif 3. Okay, so positif 3 ni kita tak tahulah dia positif 3 atas ke ataupun positif 3 di bawah. Okay, kejap. Positif 3 di atas ke bawah? Tidaklah, positif 3 kan, so duduk atas lah sini. Sini, dia akan approach to 3. Tapi betul lah maksud saya, dia tak tahu dia nak approach to 3 daripada atas ke ataupun 3 duduk di bawah macam ni. Okay, so sekarang ni kita kena make sure nak tahu siapa duduk atas, siapa duduk bawah. Kita kena kira lah nilai ini masuk tekan kalkulator. So 3 alpha x over square root alpha x squared minus 4. Bagi dalam bentuk unknown macam ni. Lepas tu tekan calc. Okay, kemudian kita gantikanlah kalau saya ada 1000, positif 1000. So saya akan dapat positif 3, exact 3. So 3 ni duduk sini lah. Exact 3. Apa exact 3? Katakanlah 10, 100. 3.000, positif 3. Okay, positif 3 So duduk atas tau. Jadi sebenarnya dia duduk macam ni. Okay. Kemudian kalau approaching negative infinity, so x approaching negative infinity, so dia akan approaching to negative 3. So this one is negative 3. So negatif 3 atas ke negatif 3 bawah ke kita tak tahu. So tekan kalkulator. So kita ambil lah negatif 100 ke 1000 ke. So kita tengok dia adalah negatif 3.00006. Negatif 3.006 dia duduk bawah macam ni. Okay, so maksudnya dia duduk macam ni lah. Okay, jadi graf kita bila kita gabungkan dia akan jadi macam ni. Dan macam ni. Okay, so ini graf kita lah untuk function 3x over square root x squared minus 4. Okay, so kita berhenti di sini. So nanti awak tengok recording je lah Okay, bye bye. See you. Thank you, madam.